रहस्य भरा श्रीक्षेत्र कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मध्य से भगवान एवं भक्तों कथा श्री जगन्नाथ हेले जड़े एभली ठाकुर मनीष ठाकुर से सबू जापारती शुणी पारती तुम मन कथा मध्य पढ़ी पारती एमिति देखिले तांकर आखिरे पता नहीं कान तो आदौ नहीं नाक तो आदौ नहीं पाद तो आदौ नहीं ए सब नथाई मध्य ए अपूर्णता भितर मध्य से पूर्ण ब्रह्म यही तो ही रहस्यमय यही तो हूँ रहस्यमय ठाकुर एवं सबुठ बड़ कथा जी तांकु मन प्राण हृदय दे भल पाए मु बारंबार कहूँ भल पाए से केते विधि विधान पालन करे मु कहि परिबिनी से केते घंटी बाड़ाए केते शंख फुंके मु कहि परिबिनी केते धूप दीप दिए मु कहि परिबिनी आम ठाकुर को जी हृदय दे भल पाए आम ठाकुर तार ता ना तो जेते जेते पंडित ए संसार में अच्छा जेते जेते शास्त्रज्ञ अच्छा समस्ते ठाकुर को दर्शन पाई सारते ना ठाकुर को दर्शन किए केतले कबीर पाउचंती केतले सबरी पाउची केतले सुदामा पाउची केतले बंधु महांती पाउची केतले दासिया बाबूजी भी पाउची। तेणु मोर कहार कथा है ठाकुर हेले भावर ठाकुर प्रेमर ठाकुर लक्षण सुआर बोली जड़े सुआर थिले एई पूरी श्रीक्षेत्र माटी सुआर काम है आमर जो रोष घरे ठाकुर जो महाप्रसाद तैयारी हुए तारी से मानकर से कार्य सुआर मानकर कार्य आ सुआर माने प्रकृत में आम मंदिर जो सेवायत भाई मैंने अच्छा सुआर भाई मैंने अच्छा से ठाकुर अक्लांत परिश्रम करती सी पंडा हूँ सेवायत हूँ जी हो बाहर लोक मैंने कहते समस्त आम प्रति खाली खराब व्यवहार करते ना भाई से मैंने केते परिश्रम कर दिन राति 24 घंटा आम ठाकुर आपण मैंने जानीपारे तांकर अक्लांत परिश्रम एवं तांकर आंतरिक आंतरिक भल पाइबा जगन्नाथ प्रति बोली तांकर निजर देहर क्लांति असुविधा व्याधि किसी किसी मैंने खातिर करती आउ जो मैंने सुआर जो मैंने महाप्रसाद रोषघर तैयारी करती से मैंने तो से चुली मुंडे रही रही जो प्रसाद तैयारी करती जहाँ को पाइबापी आम मैंने अपेक्षा कर रही था जानती से चुली निआ पाखे से केते कष्ट करती से ही बोली जड़े सुआर लक्षण सुआर सन्ध्या को रोसई फोसई सरी जाइए सी फेरी एमार मठ आगे गोटे चकड़ा था कहते एमार मठ चकड़ा चकड़ा माने गोटे सीमेंटर बड़ पिंडा जहाँ उपर 50-60 लोक भी शोई जापे से एमार मठ चकड़ाटा रे आगे आमर भजन समारोह प्रतिवर्ष हुए है कार्तिक पूर्णिमा दिन आउ से एमार मठ चकड़ाटा गोटे अति ऐतिह्य भाया था गोटे हेरिटेज था कि जहाँ आमर अत्यंत बुद्धिमान सरकार तो भांगी देइचंदी एमार मठ भांगी देइचंदी चकड़ा भांगी देइचंदी सेतବେଳେ किंतु एमार चकड़ा थिला लक्षण सुआर आसती से एमार चकड़ा साइड रे सेतବେଳେ मु निजे देखिछि गोटे पान दुकान अन्य दुकान सब थाए लक्षण सुआर आसती सेठी गोटे पान दुकान पान खंडे चोबी चोबी घर को जी गाधे पाधे स्नान करेंगे विश्राम ने गोटे दिन से आसती पान दुकान पान खाऊँ देखिले एमार मठ चकड़े गोटे बुढ़ीटे बस शाग बिकुची शाग एवं किसी शाग मंजी लक्षण सुआर पचारे माँ कौन ना गोटे पुआ शाग मंजी नौनु नौनु सन्ध्या होगा तू नहीं जा मेचे जहाँ अच्छी नहीं जा जहाँ पैसा देव दे नहीं जा घरे तो बुनीदे बढ़िया शाग हम से देखिले बुढ़ी लोकटे सन्ध्या है केते पैसा भी पाइब जहाँ से सब शाग मंजी तक लक्षण सुआर से बुढ़ीठू कि घरे जा पहुँचती निज बुक कले आलो बो देख तो शाग मंजी आनी सुआर मानकर घर बा आमर सेवायत मान घर साधारणतः मंदिर पाखापाखि अंचल सब घर दोलमंडप साही है बालीशाला से पाखापाखि माने गोटे किलोमीटर भितर मैक्सिमम कारण से सब दिन मंदिर को आसबे ना सेवा करने तेणु लक्षण सुआर आमर सब सेवायत मान जो घर पुरी कहले जोटा प्रकृत पुराणा पुरी जोटा पुराणा लोक जो मैंने सेवायत मैंने घर सब छोट छोट सरू सरू अल्प ओसारिया उच्चा उच्चा है तारी भितर भी बाड़ीटे थाए कि माटी जगह थाए तेणु बो कहले बो तू एतक बुणी दे बुढ़ी से जो शाग मंजी आनी पुओ लक्षण ताको माटी तार बुणीदेला 8 दिन कि 10 दिन 15 दिन जाइए धीरे 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 से जो शाग मंजी सब बुणा ही गछ हो जो गछ हो पूरा बड़ हो जाते ता माँ कही लक्षण सुआर बो कहते अरे पुओ शाग तो होगला
ତୁ ନଉନୁ ଟିକେ ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିକି ଆମ କାଳିଆକୁ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହେବ, ଆମ ବାରିରେ ହେଇଛି ଏ ଶାଗ। ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଆର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଶାଗ ତକ ତୋଳିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ଅଛି ରୋଷ କରିବେ, ରୋଷ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଶାଗ ତକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗ ଯେଉଁ ବରାଦି ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକ, ବରାଦି ଭୋଗ ମାନେ କିଛି ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଠାପଣା ଯାହା ସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ବରାଦ ଭୋଗ, ଧର ମୋ ଘରେ ଆଜି ବାହାଘର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଆରକୁ କହିଛି ମୋର 10 ହାଣ୍ଡି ଅନ୍ନ ଯିବ ଘରକୁ, ସେଇଟା ବରାଦ ଭୋଗ ହେଲା, ଜଣେ ବରାଦ ଦେଇଛି। ଏଇ ବରାଦି ଭୋଗ ଫୋଗ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ଚାଲିଲା, ଇଏ କହିଲେ ସବୁ ସରିଯାଉ ବରାଦ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଶାଗ କରିବି। ଏଇ ସମୟରେ ଛେକ ବୁହା ପାଇଁ ଡାକ ଆସିଲା। ଛେକ ବୁହା ମାନେ ଭୋଗ ହେଇସାରି ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ସିଂହାସନ ତଳେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ସେଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେବ। ଯେତେ ଛେକ ବୁହା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଗଲା, ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବୁହା ହେଲା, ମାନେ ଅବଡ଼ା ଡାଲି ଏସବୁ ସବୁ ବୁହା ହେଲା, ବୁହା ଯାଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ସବୁ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେବା କଥା ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଥାଏ। ଏତକ ଯେତେବେଳେ ବୁହା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଆର କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ଘରୁ, ସେ ଶାଗ ତକ ଖରଡ଼ିକି ଆଗ ତିଆରି କଲେ। ଶାଗଟା ଗୋଟେ ଓଳିରେ ଶାଗ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେ ଓଳିର ଶାଗଟାକୁ ତୋଳିକି ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଥୋଇଲେ ଭୋଗ ହେବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଟେରା ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି। ଟେରା ବନ୍ଧା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଭୋଗ ବସିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବେ, ଦେଖିବେ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଭୋଗ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଧଳା କନାଟେ ଲୁଗାଟେ ପୁରା ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟେରା ବନ୍ଧା। ମାନେ ସେ ଲୁଗାଟା ଯଦି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ତ କହନ୍ତି ଟେରା ବନ୍ଧା। ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଅଧିକା ଭୋଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ବି ଥୁଆ ଯାଇପାରିବନି, ମାନେ ସେଟା ନିଷେଧ ହେଇଗଲା। ଟେରା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଭୋଗ ତା ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇପାରିବନି, କି ତା ଭିତରୁ ଭୋଗ ନ ହେବା ଯାଏଁ କୌଣସି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିକି ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଆର ତରବର ହେଇକି ଶେଷକୁ ଯେହେତୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ାଟେ କରିଛି ଓଳିରେ, ତାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସେଇ ଭୋଗ ପାଖରେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି ସଜଡ଼ା ହେଇକି ସେଠି ଥୋଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଟେରା ବନ୍ଧା ସରିଛି। ଟେରା ବନ୍ଧା ସରିଗଲା ମାନେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୋଗ ଥୁଆ ଯାଇପାରିବନି। ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଆର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ବୋଉ ସେ ଶାଗ ମଞ୍ଜିତକ ବୁଣି ସବୁଦିନ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉର ଆଶା ଥିଲା ତା ହାତରେ ଯେଉଁ ଶାଗତକ ହେଇଛି ସେଇତକ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଶାଗତକ ଖାଇବ ବୋଲି, ଭୋଗ ହିସାବରେ ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ବୋଲି। ତୁମେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ପାଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଟେରା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଭୋଗ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥୁଆ ଯାଇପାରିବନି, ଏଣେ ଭୋଗ ହେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ପୋତା ହେବାଟା ସାର। ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଖାଇପାରିଲା, ନାଇଁ ତୁମେ ଖାଇପାରିଲ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲି ତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାର ବୋଲି ତାର ହେବ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିଥିବ, ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଘରେ ତୁମ ବୋଉ କି ବୁଢ଼ୀମା ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଅ ଆସିବ ସ୍କୁଲରୁ କି ନାତି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବ, ସେଇଟା ଯଦି ସେ ପୁଅ କି ନାତି ଖାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ବିଲେଇ ମୁହଁ ମାରିଦେବ କି କୁକୁର ଖାଇଦେବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଯିଏ କରିଥିବ ତା ମନଟା କଷ୍ଟ ହେବା କଥା ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରତି ମା' ମାନେ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋର କହିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଆର ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କରି, ତମେ ତ ଆଜି ଖାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଏତିକି ଭାବୁଛି, ଏଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ବସିଗଲେଣି। ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ର, ସେ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବସିବେ, ଚଳୁରେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଭୋଗ ହେବ। ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟିର ଯେଉଁ ଜିଭ ଛିଡ଼ି ପଇଲା। ଘଣ୍ଟି ଆଉ ବଜେଇ ହେବନି। ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ହେବନି ମାନେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାର କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟି ଆସିବ। ନୂଆ ଘଣ୍ଟିଟା ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ନୂଆ ଘଣ୍ଟି ଆସିବ ମାନେ ଏ ଟେରାଟା ଖୋଲା ହେବ, କାରଣ ଟେରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ଅର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯାଅ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ଆଣ। ନୂଆ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବାୟତଟି ଗଲା,
से समय टेरा खोला हो गला माने से जो कनाटे बंधा होता है खोला टेरा थरे जदि खोला हो गला सेणिकी तुम फेर नुआ भोग थोई पार कौन से भोग भी काढ़ी पार माने सांगे सांगे जिते ये जीवटी खसी जाइए आउ गोटे नुआ घंटे आसापी भंडार को लोक जाइए टेरा खोला हो गला ये तार जो सागर हांडी मुझे कहूँ आप विश्वास करेंगे मोर रूम छड़ा ये हूँ मो ठाकुर पक्ष माने ये हूँ मो जगन्नाथ माने से सब जापारती माने लक्षण सहार कांदी पकेला से सांगे सांगे नहीं तार जो सागर जो हांडीटी से नहीं सांगे सांगे थोईदेला से भोग भितर थोईदेला एवं ता भितर नुआ घंटी आसी टेरा बंधाई एवं सुदर्शन पूजा पंडा भोग कर भोग सरी एवं लक्षण सुआर ठाकुर पाखे गोड़ तले पड़ी कही प्रभु मु अति छोटिया सुआरटे आज तमें मो कथा जानी मोरी साग खायापे सतरे ये लीला कन यहीटा को जदि आपण भावुंट यहाँ गोटे काकतलीय ये काकतलीय नुहे आम जगन्नाथ पाखे किसी काकतल नथिंग इज एक्सीडेंटाल ये जो घंटी भितर जीवटा खसीजा या प्रभु करइले केवल लक्षण सुआर एवं तार बुढ़ी माँ जो भाव ये सागटी तैयारी करते ठाकुर को दवापाई एवं जो टेरा पड़ जाता आउ से हांडीटा रही पारुनथला केवल से ही सकाशे ये जीवटी छिड़गला जमी लक्षण सुआर सागटी देदेले एवं ठाकुर से दिन लक्षण सुआर हाथ यही साग भजा खाई आपको आप छोट कथा भाई पड़ती मोपाई ये आदौ छोट कथा नुह मो प्रभु है प्रेमर ठाकुर भावर ठाकुर तमें जदि ताकू भाव जहाँ दब एवं तुम मन भितर जदि सतरे तापाई तुम आखिर जदि लुह दुधार घड़ीज ताहले प्रभु तमर दुई धार लुहरे सी अस्थिर रही। नमस्कार।